মরে গিয়ে ঢুকিল আল্লাহ পয়গম্বরে বয়ান ফরমাতে মায়া ভাইবারে এই জন্য দান করিব আলহামদুলিল্লাহ মায়া ভাইবে তো আর খারাপ নাই জান্নাতে যাবে পারি এলে জিয়ান নাকি রাজি রাখা আছে এর ভিতরে মিলবে রাজি রাখা আছে এর ফরজ সারা টাকা আছে দিয়া বলে গায় রাজি রাখা আছে এর নামাজ পড়া আছে এর ভিতরে বলে গায় বিভিন্ন ধরনের কোরআন হাদিস আছে এর ভিতরে বলে গায় কোরআন হাদিস থাকি এরা তো মানে পারি বিবা তো মুসলমান হতে জামানো তো মায়া বুয়া নিজের যদি সুহার মর্ম তারা মুজরকা দুষ্ট রাজা মতো অবস্থান মারে মই ভাগিয়ে দিলে মায়া বই বেশি হাড়ে লোক ছাড় দেবে না বাদ দেবা জান্নাত যাবে क्या काम एक काम तो दिया बड़े मत तो हान्या ना तब मुझे जाना मरम कर यार दोस्तों एक सना होना का सना देखा है सना माया बंदे सिम बरान सिम माया वान इस्लाम धर्म में तुम्हारे राम को दिले इस्लाम धर्म में तुम्हारे गलत दिए ना इस्लाम धर्म में तुम्हारे जुलूम को दिए ना ऐने कैसा गुजरी की गोल आय माया हुआ है कोई बोला सबक करना होता है ऐने कैसा गुजरी की इस्लाम धर्म ये धर्म का मुझे दोस्तों फायदा दाई बागे जमानों का माया बंदरे निजर माँ बाबू ने दुआ माया बंदरे लावन बार बोली बागे स्वागत ने बोली होती बजे तुगिले अल्लाह ने पैगंबर बयान फरमाए क्या मतलब मालूम हुआ आई पैगंबर ने मानुषी बालो ये अदर अनुगुली हो गया सुभान अल्लाह शहादत बोले तो मालूम है ये बोलिया पैगंबर मानुष बोले एंडा कोई बात होती जब पैगंबर तो बोला 50,000 बच्चों खड़े हैं क्या मतलब मालूम ओ माया बुआ तो अल्लाह तुम्हारे को कर दे তোমার তো নমাজ পড়া হইব তোমার তো ফরজ পড়া হইব মজা বের কর পড়ার ভিতরে ওটা বলে কালা বেয়াদি আজ নগরী বাদি আমরা দেখুন বাবু বিশ্বাস বল্লভর মানুষ গরম মানুষ দেনা হটাই খোঁজা তবে বুঝে পাই যাবে